आईटा नहीं जाइए मोर हैकर यहीटा जेकोसी लोक को मेसेज जाए कि मोर फ्रेंड रे जिते जन अच्छा मोर वीडियो देखुं मो यूट्यूब रे जो मैंने अच्छा समस्त की मना करुच्ची भाई ए नंबर को कहीं मेसेज करनी कि मु भी क्या मेसेज करुच्ची आप भावेनि कहीं तो या पर जहाँ हम सार मैंने बुझे आम दी जन जगह केस करलु भाई ये बहुत खराब कम कहा आईडी की हैक करनी। जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची मोर गोटे ब्लॉग को। तो मुझे आशा करी आपण मैंने निहाती भले थे मुझे भले अच्छी। तो सांग मैंने मो सांगे गोटे स्कैम हो जाइए सत कह गले मो माइंड पूरा ऑफ अच्छी काली मो मन पूरा खराब अच्छी भाई मैंने कौन कहबी मैंने एत हारामी लोक यहाँ गोटे मो सांगे गेम करदेला मोर मोनिटाइज होता मोर सब हो जाता सांग मैंने मोर इनकम आसवा आरंभ हो मो आईटा हैक करके नहीं गला। काली मु भी लिटरली जानी मोर आईडी हैक है मो वाइफ मत कहला गला रे तुम फोटो चेंज करदेल कि मुझे नहीं तो ना देख देख फेसबुक रे फोटो चेंज है तो मु जाइली जो राति जाइली राति 9टा 10टा बेलू जाइली तो मो मुंड गोल मोर इनकम भी आसबार अच्छी सब होबार अच्छी मो वेरीफाई होता सब होता मो बैंक डिटेल सीपी कोड सब दे दी सांग मैंने तो नहीं कि सी टोटाली फोटो चेंज कर दी वीडियो आगू जाकि आपण मैंने देखिए। तो एत हारामी से लोकटा सांग मैंने विश्वास करेनि मोर काली तो एत मन दुख थिला कौन कहबी भाई मैंने कौन ना से साइबर केस तो होती आप जानते पूरा वीडियोटा। तो सकाल सकाल मुझे शोक उठी दांत घसीनी एपर्त भाई तो देखिपे भाई यहाँ हूँ मो आईडी से जो आईडीटा नहीं जाइए मोर हैकर यही आईडीटा को मोर नहीं जाइए देखिपे यहाँ मो फोटो अच्छी सामने यहाँ तो मो फोटो देखिपे नवेम्बर 2022 एटा देखिपे मो रियल आईडी एटा मो वेरीफाई कर देती मोर मोनिटाइज भी होता है अकाउंटा देखिपे एथरू जेकोसी लोक को मेसेज जाए कि मोर फ्रेंड रे जिते जन अच्छा मोर वीडियो देखुं मो यूट्यूब रे जो मैंने अच्छा समस्त की मना करुच्ची भाई ए नंबर को कहीं मेसेज करनी कि मु भी क्या मेसेज करुच्ची आप भावेनि कहीं आईटा मोर हैक हो सारी देखिपे एवं 3 दिन हम ये फोटो पड़ी ए लोक को मुझे चिन्हनी आउ काली जाइए साइबर थाना रे एतला देकी आसी कहीकि आई मो डिटेल्स सब देकी आई देखिपे ये मोर पुराना आईडी देखिपे ये सब वीडियो देखिपे मोर मो वीडियो सब ये सब किसी वीडियो भी काटी देछि हैकर किसी वीडियो काटी देछि किसी फोटो काटी देछि मु आपन को पूरा मोर देखै दउछि फोटो फोटो देखि दउछि पूरा फोटोटा देखै दउछि आपन को फोटो वीडियो मोर सब अच्छी देखिपे एटा मो वीडियो देखिपे एटा आ फोटो देखै दउछि फोटो लेट होछि रील्स देखै दउछि नले देखिपे ए रील्स सब मोर देखिपे ए रील्सटा मोर देखिपे रील्स सब मोर सब देखिपे रील्स सब मोर रील्स बहुत बढ़िया वायरल होता मोर स्टार भी मिल जाता मोर मोनिटाइज होता तो हैक हो जाइए। तो मुझे साइबर थाना भी केस भी करी से माने कहते ओनली 15 दिन रे किसी गोटे करके देखेबे आ फोन भी करेंगे मत कहते आपण मैंने जेकोसी लोक ए नंबर मेसेज कर ए आईडी रू मन रखते दीप ब्लॉग आईडी रू किए भी आपको मेसेज करे तो रिप्लाई देवे ना जिते जन भी देखुं मो वीडियो हैक हो सारी तो से नंबरटा को आउ थे लॉगिन कली मेसेज आसापी रिटर्न मेसेज आसिले करवा से रिटर्न मेसेज भी सांग मैंने आसुनी टोटाल एक्सेस से नहीं जाइए देखिपे ये मो सान भाईर ना आसी जाऊँगी दीटा ये मो ब्लॉग चैनल ना आसला से आसुनी आ मेसेज फेसेज किसी आसुनी टोटाल एक्सेस नहीं जाइए आपण मानू जी भी मेसेज करुच्ची बेसिकली आपण मैंने कहीं रिप्लाई देवेनि यार डिटेल्स आपन को देखी मो साइबर थाना रे केस भी करी तो सांग माने तो देखिपे भाई यहाँ हूँ मोर से आईडी लॉगिन करुच्ची देखिपे मो लॉगिन कलापर आपको पूरा वीडियोटा देखो मोर पासवर्ड मो नंबर भी दीटा को दौची तो हैकर एमती कर सांग मैंने मोर टोटाल एक्सेस सब नहीं जाइए मोर एक्सेस टोटाल नहीं जाइए मेल आई टू नहीं कि मो मोनिटाइज हो जाता मोर बैंक अकाउंट देखिपे अभी पूरा एपटे देखिया भितर सांग मैंने साइबर थाना को मुझे सारी भाई मोर जोटा हो मो संगे देखिपे सांग मैंने मो फेसबुक प्रोफाइल को जी भी हैक कर तो सांग मैंने मुझे केस करके आसिली तो या पर जहाँटा हम यहाँ आपण मैंने बुझे आम दी जन जगह केस करके आसिलु भाई ये बहुत खराब कम कहा आईडी की हैक करनी। तो सांग मैंने देखिपे मुझे केस करदेली तो या पर जहाँ हम सार मैंने बुझे आर्मी बेला चुट्टा काटी तो चुट्टा काटी देकी आसली मन टे बहुत खुशी लगे कहीं साइबर थाना आसला मनटा टे खुशी अच्छी ना आगुरी भाई मत मन एत दुख था मु लिटराली बसुली मन दुख है साइबर थाना आसला खुशी लगे यार टे मोर शॉपिंग थिला
କିଣାକିଣି କରିଦେଇକି ଯିବୁ। ଆଇଡି ନେଇକି କ'ଣ ମିଳିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ? ଯେଉଁମାନେ ଆଇଡି ନେଇଯାଉଛନ୍ତି କାହାର ଛଡ଼େଇକି, କାହାର ମେହନତ ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼େଇକି ଆପଣମାନେ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି? କିଛି ପାଇବେ? ତ ମୁଁ ଏମିତି ମାନେ ଡିପ୍ରେସନରେ ପଳେଇଲି 2 ଘଣ୍ଟା 2.5 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଦିନ ପାଇଁ ଯେତିକି ସମୟ ହଉ ଗୋଟେ ପିଲା ଯଦି ତା ଜୀବନରେ କ'ଣ କରିବ, ସେ ଏତେ ମେହନତ କରିଥିବ ଭାଇ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ମୋ ଫଟୋ ଡିଲିଟ୍ କରିଦେଇଛି, ତା ଫଟୋ ଗୋଟେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି। କାହିଁକି ଡିଲିଟ୍ କରୁଥିଲୁ? କ'ଣ ପାଇଁ ରେ ଭାଇ? ଏମିତି କଲେ ହେବ କି? ଗୋଟେ ମଣିଷ କ'ଣ କରିବ ତା ଜୀବନରେ? ଯଦି ଗୋଟେ କିଛି ଗୋଟେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ କେଉଁ ମାଧ୍ୟମରେ ବାହାରୁଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି ମାନେ ଲୋକ ବି ଅଛନ୍ତି, ଏତେ ଖରାପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। କିଏ କରିଥିବ? ଆମ ଇଣ୍ଡିଆ ଭିତରେ କରିଥିବେ ଲୋକମାନେ, ସାରା ଭାରତରେ ହିଁ ଲୋକମାନେ କିଏ ଗୋଟେ କରିଥିବେ। ଭାଇ ଗୋଟେ ଲୋକଟେ ବଢ଼ୁଛି ନା, ତାକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, ଇଏ ନାଇଁ କି ତା ଚେର କାଟୁଛ ତୁମମାନେ। କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ତ ଏସବୁ ଜିନିଷରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ପାଇଁ ତ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସେସ୍ କାହାକୁ ଦେବେନି। ଯଦି ଲୁଟି ବି ହେଇଯାଉଛି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣ ଯାଇକି ପ୍ରଥମେ ସାଇବର ଥାନାରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। କେସ୍ କଲା ପରେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜିନିଷର ଆପଣ ଛୁଟ ପାଇବେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ଆଇଡି ହ୍ୟାକ୍ ହେଇଯାଇଛି କିମ୍ବା କୌଣସି ଭାବରେ ପଳେଇଛି କିମ୍ବା କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି, ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଯାଇକି ପୁଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ, ସାଇବର ଥାନାରେ କେସ୍ କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଆପଣଙ୍କର ଆଇଡିରେ ଯଦି ମୁଁ କାଲି ସାର୍ମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ସେ ଆମର ଏଥିରେ ପଚାରିଲି, ସାଇବର ଥାନାରେ ପଚାରିଲି, ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ନା, ୟାକୁ ନେଇକି ବହୁତ କିଛି କରିପାରନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ କିଛି ଯଦି ଥାନାରେ କେସ୍ କରିବେନି, କାଲି କିଛି ଯଦି ଚୁପ୍ ବସିଯିବେ ନା, ତ ଆପଣଙ୍କ ଉପରକୁ ଏମିତି ଆପଣ ସେ ଯଦି ହାଇକର କିଛି କଲା କିମ୍ବା କିଛି ଭୁଲ କଲା, ଆପଣଙ୍କ ଆଇଡିରେ କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି କଲା ନା, ତ ପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଫସିବେ। ଇନକ୍ୱାରି ବସୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଜେଲରେ ପୁରେଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଆପଣ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି କି ଭୁଲ ଅଛନ୍ତି ଏଇଟା ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ପର କଥା। ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଫାଷ୍ଟ ପୁରେଇ ଦେବେ ଜେଲରେ। ତ କିଛି ବି ଅସୁବିଧା ହେବ ତ ଫାଷ୍ଟ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଭାଇ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କ୍ଲିଅର ହୁଅନ୍ତୁ। ନିଜେ ଠିକ୍ ଅଛନ୍ତି ତ ନିଜ ଆଡ଼ୁ କ୍ଲିଅର ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। କାହିଁକି ଏଇଟା କହୁଛି, ମୋ ସାଥିରେ ଘଟି ସାରିଛି, ମୋ ସାଥିରେ ହେଇସାରିଛି। ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ଆୱେରନେସ୍ କରୁଛି ଯେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷଟା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଯଦି ଘଟିବ, କୌଣସି ଭାବି ATM ଲୁଟ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ଫୋନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କଟିଯାଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ହେଉ, ଆପଣଙ୍କଠୁ ପଇସା ମାନେ ତ ବେସିକାଲି ସବୁ ପ୍ରକାର ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ଫୋନ୍ କଲ୍ ଆସିବ, ଆପଣ ଏଇଟା ସପିଂ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ଗାଡ଼ି ଫ୍ରି ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଏ ଫ୍ରି ଜିନିଷ କୌଣସି ଭାଇ ଇଣ୍ଡିଆରେ କିଏ କାହାକୁ ଦିଅନ୍ତିନି। ମେହନତ କଲେ, ମୁଁ ବି ମେହନତ କରିକି ଖାଉଛି ଭାଇ, ଆପଣ ବି ମେହନତ କରିକି ଖାଉଛନ୍ତି। ମାଗଣା ଦେଲା ବାଲା କେହି ନାହାନ୍ତି ଭାଇ, ଲୁଟିଲା ବାଲା ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷକୁ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇ ଲୁଟିବାରୁ ଇଏ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ ମୋର ମୋବାଇଲ ଟିକେ 10-12 ଦିନ ଖରାପ ଥିଲା, ମୋର ସବୁ ଆକ୍ସେସ୍ ନେଇଗଲା ସିଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ, ଲଗ୍ଇନ୍ ହଟାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ତ ଆପଣଙ୍କର ସେ ହ୍ୟାକ୍ କରିକି ନେଇପାରିବନି। ଆପଣ ଲଗ୍ଇନ୍ ସେ କାଟିବ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆସିବ। ମୋ ମୋବାଇଲ ଟୋଟାଲ୍ ଅଫ୍ ଥିଲା ବୋଲି ମୋତେ ସେ ନେଇଗଲା। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, କାଲି ସକାଳେ ମୁଁ ଆହୁରି କିଛି ଦିନ ଲାଗିବ, ମୁଁ ପୁଣି ନିଶ୍ଚୟ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ବଢ଼ିବି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେଉଁଟା କହିଲି ସେଇଟା ହିଁ ନିଶ୍ଚୟ କରିବେ। ତ ମନ ତ ଦୁଃଖ ଅଛି, ଆଉ କିଛି କହିପାରୁନି। ଆଗକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆସିବ। ଯଦି ଇନଫର୍ମେଟିଭ୍ ଲାଗିଥିବ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିବେ। କାହା ସାଙ୍ଗରେ ନ ଘଟୁ ଏମିତି, ତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟା। ନିଶ୍ଚୟ ସାମ୍ନା ଲୋକଙ୍କୁ ବି ଆମେ ବୁଝେଇ ପାରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ, ରହୁଛି, ଜୟ।